सूरज की रोशनी नहीं होगी, तारे टूट जाएंगे, चांदनी नहीं होगी। पढ़ के देख ले कुरान, कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फान। बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। तू फकत मुसाफिर है और ये दुनिया रास्ता है, फिर भी इस हकीकत को तू नहीं समझता है। 4 दिन का है मेहमान, कुल्लु मन अलैहा फान। باران کې ډېر خوشاله وم، بیخي انتهایی. یو ګوره ډېر غټ خوارونه راغلي دي، هر څه وړي، چا باندې کورونه راپرېوتي دي نن ورځ کې، ځکه طوفاني بارانونه شوي دي ډېر زیات. دا وګوره هر څه صفا شوي دي، ونې بوټي بیا هم ډېر زیات ورسره ښه کېږي، ځکه دا چې دا همیشه کال دلته کې ونې بوټي کرل موږ تاسو له پکار وي. ماشاءالله بهر موسم ډېر زبردست دی، ډېر خوندور دی. خلک خپلو ډیوټیو له پکې روان دي، زه ویډیوګانې کوم او خلک راته حیران حیران ګوري چې دا څه کوي. دا وګوره دا غبار وګوره په غرونو باندې، دا ډېر خوندور دی، ډېر ښه موسم دی مینه والو.